শান্তিবার্তা চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত। সামনে আসছে মকর সংক্রান্তি 29শে পৌষ। এটা আপনারা জানেন। বাঙালি তথা সারা ভারতবর্ষের সনাতনীদের পক্ষে একটা বিশেষ পর্ব বা পার্বণ বা তিথি আপনি বলতে পারেন। কিন্তু আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আমি এই ভিডিওতে আপনাকে কিছু কথা বলবো, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। भक्तों 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन एक गुप्त चीज जरूर खा लेना, इतना धन आएगा कि संभल नहीं पाओगे। ये केवल एक वीडियो नहीं है, ये स्वयं माँ लक्ष्मी का वो गुप्त संकेत है जो शास्त्रों के पन्नों में। অনুরোধ রাখবো যে আপনারা ভিডিওটি কিন্তু স্কিপ করে যাবেন না। দুই মহান কথাবাচক ভারতবর্ষের মধ্যে দেবকীনন্দন ঠাকুর এবং অনিরুদ্ধ আচার্যজি আপনারা নাম শুনেছেন। আজ ওনারা এই মকর সংক্রান্তি নিয়ে কি বললেন। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादल मज्जई सकल त्रिवेणी। मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। মকর সংক্রান্তির দিনে যে জিনিসটা খেলে আপনাদের সর্বনাশ হবে, অর্থাৎ আপনি ভিখারি হয়ে যাবেন, রাজা থেকে আপনি ফকির হয়ে যাবেন, এবং যে জিনিসগুলো ঘরে এনে যত্ন সহকারে খেলে আপনি ফকির থেকে, ভিখারি থেকে আপনি একজন ধনী ব্যক্তি হতে পারেন। এই যে দুই মহান কথাবাচকের কথা থেকে আমরা জানতে পারবো কি খেলে আমাদের ক্ষতি হবে আর কি খেলে আমাদের উপকার হবে। ওনারা আরো বলেছেন যে এই দিনে কি কি কাজ করলে আপনারা সুখী হবেন আর কি কি কাজ না করলে আপনারা দুঃখী হবেন। তাই ভিডিওটি খুবই ইম্পর্টেন্ট হতে চলেছে। আপনাদের কাছে আরো অনুরোধ রাখবো যে আপনারা অবশ্যই এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে শেয়ার করবেন। शनि के घर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, पिता और पुत्र का मिलन होता है। इसी दिन से देवताओं का दिन यानी उत्तरायण शुरू होता है, यानी स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन भक्तों 2026 की मकर संक्रांति बहुत अलग है। बहुत से लोग जो खुद को ज्ञानी समझते हैं वे आपको कहेंगे कि इस दिन खिचड़ी खानी चाहिए, चावल और दाल की खिचड़ी। लेकिन सावधान, यही वो गलती है जो आपको बर्बाद कर सकती है। क्यों? ध्यान से सुनिए। 14 जनवरी 2026 को शततिला एकादशी, शतिला एकादशी भी पड़ रही है। हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखा है और गरु पुराण गवाह है कि एकादशी के दिन चावल खाना साक्षात मांस खाने के बराबर पाप माना जाता है। अगर आपने पुरानी आदत के अनुसार इस बार संक्रांति पर चावल या खिचड़ी खाई तो पुण्य मिलना तो दूर, आप ब्रह्म हत्या समान पाप के भागी बन जाएंगे और माँ लक्ष्मी उसी क्षण आपके घर से रूठ कर चली जाएंगी। तो फिर वो गुप्त चीज क्या है जिसे खाने से धन वर्षा होती है? भक्तों, वह दिव्य भोजन है काला तिल और गू। जी हाँ, काला तिल और गू। सुनने में ये बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसका प्रभाव चमत्कारिक है। शास्त्रों में काले तिल को शनिदेव और पितरों का प्रतीक माना गया है और गू को सूर्य देव का प्रतीक माना गया है। मकर संक्रांति के दिन जब आप काले तिल और गू का सेवन करते हैं तो आप एक साथ सूर्य और शनि दोनों ग्रहों को शांत कर देते हैं। एक तरफ सूर्य देव आपको मान सम्मान और स्वास्थ्य देते हैं, तो दूसरी तरफ शनिदेव आपके जीवन से सारी रुकावटें और दुर्भाग्य हटा देते हैं। तो मुझे लगता है आपके जीवन में इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। पहले आप कुछ दीपक अवश्य जलाएं, दीप दान करें। वो दीप दान आप कर सकते हैं अपने ठाकुर जी के देवालय में, बहते हुए जल के पास, नदी में, गंगा जमुना के तट पे। अगर ना हो तो अपने घर में ही एक किसी बड़े बर्तन में गंगा जल या जमुना जल भर के उसमें भी आप दीपदान कर सकते हैं। एक अपने घर की देहरी पर दीपदान करें, एक अपने पितरों के नाम से अवश्य दीपदान करें। 5, 7, 11 जितने भी दीपदान आप कर सकें अवश्य करना चाहिए। यह दीपक साधारण दीपक नहीं है।
ये दीपक हमारी दरिद्रता का हरण करते हैं, ये दीपक हमारे रोगों का नाश करते हैं, ये दीपक हमारे जो है सुख शांति में समृद्धि देते हैं। क्यों? ये दीप ज्योति पर ब्रह्म साक्षात प्रकाश स्वरूप भगवान ब्रह्म ही है। इसलिए हमें दीपदान अवश्य बार बार करते रहना चाहिए, देवालय में कर देना चाहिए। और एक विशेष बात मैं बताऊं, मकर संक्रांति के दिन जरूरतमंद लोगों को आप अवश्य सप्त अन्न अवश्य दान करें। 7 प्रकार का अन्न आप अवश्य दान करें, क्योंकि ये 7 प्रकार का अन्न जो है वो हमारे जीवन के तमाम जो हमारे मन में भ्रांतियां बनी रहती हैं, हमारा पाप बढ़ जाता है या हमारे मन में अशांति बढ़ जाती है या धन की कमी आ जाती है, कई ऐसी समस्याएं हैं जिनका हरण अगर हम 7 प्रकार के अन्न का दान करें तो वो सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। चावल हो सकते हैं और अन्न अवश्य उस दिन दान में करें। দর্শক, আপনারা এতক্ষণ শুনলেন দুই মহান কথাবাচকের কথা কীর্তন। ওনারা যে কথাগুলি বললেন সেগুলি হয়তো কোনো পুরাণে উল্লেখ আছে, অথবা তারা গুছিয়ে গাছিয়ে বললেন। কিন্তু না, সম্পূর্ণটা যে ভুল এটা কিন্তু ঠিক নয়। কারণ আমাদের যে 18 পুরাণ, এই পুরাণের মধ্যে কিন্তু অনেক কিছু এই তিথি নক্ষত্রের বর্ণনা দেওয়া আছে, এটা সত্য। কিন্তু সনাতন ধর্মের যে মূল গ্রন্থ সেটা হচ্ছে 4 বেদ, গীতা আর 6টি শাস্ত্র। যেমন শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা কোনো উপবাস বা কোনো তিথি পালনের নির্দেশ দেয় না, ঠিক তেমনি বেদও কোনো তিথি বা কোনো পূজা পাঠ করার কোনো নির্দেশ দেয় না। गंदगी नहीं है, ये आपके कर्ज का जाल है। जिस घर में छत पर जाले लटकते हैं उस घर का मुखिया हमेशा कर्ज और उलझनों में फंसा रहता है। जैसे मक्खी जाले में फंसती है वैसे ही आपकी किस्मत भी फंस जाती है। मकर संक्रांति से पहले घर का कोना कोना साफ होना चाहिए। তাহলে আসল কোনটা আর নকল কোনটা? যে সময় ব্যাসদেব এই জগতে এসেছিলেন, অর্থাৎ তিনি তো দাপর যুগে এসেছিলেন, সেই সময় তিনি 18 পুরাণ রচনা করেছিলেন। কিন্তু তার আগেই সেই বেদ রচিত হয়েছে, তারপরে তিনি গীতা রচনা করলেন, সবই সত্য। কিন্তু এই যে পুরাণগুলো কি? পুরাণগুলো এক একটা দেবতার কীর্তিকলাপ, এবং তারা যেভাবে ভক্তকে সহযোগিতা করেছে, যে নিয়মে ভক্ত উপকৃত হয়েছে সেই ধরনের কিছু বর্ণনা আছে, এবং কিছু পাপ পুণ্যের বর্ণনা আছে। এই নিয়ে হচ্ছে এই পুরাণগুলির বর্ণনা। আসলে এই পুরাণগুলি তখনকার দিনের সেই নিয়ম অনুসারে পরিণত করা হয়েছে, কিন্তু আজকে এই কলিযুগে সেই নিয়মগুলি যথাযোগ্যভাবে প্রস্ফুটিত নাও হতে পারে বা সত্য নাও হতে পারে। তাই পুরাণকে নিয়ে আপনারা দৌড়াদৌড়ি করবেন না। যেটা মূল সাবজেক্ট 4 বেদ এবং 6টি শাস্ত্র এবং শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা, সেটা নিয়ে কিন্তু আপনাদের কর্ম করা উচিত। दीपक साधारण दीपक नहीं है, ये दीपक हमारी दरिद्रता का हरण करते हैं, ये दीपक हमारे रोगों का नाश करते हैं, ये दीपक हमारे जो है सुख शांति में समृद्धि देते हैं। क्यों? ये दीप ज्योति पर ब्रह्म साक्षात प्रकाश स्वरूप भगवान ब्रह्म ही है। इसलिए हमें दीपदान अवश्य बार बार करते रहना चाहिए, देवालय में कर देना चाहिए। পুরাণ হচ্ছে একটা বর্ণনা। যে পড়ে পুরাণ, যে শুনে পুরাণ, যে পুরাণ অনুসারে ধর্মকর্ম করে তাহার সবই নিষ্ফল। এটা আমাদের বেদেও প্রমাণ আছে, গীতাতেও প্রমাণ আছে, এবং আমরা গুরুমুখে কিন্তু এগুলো শুনতে পাই। তাই আপনাদের কাছে আমি অনুরোধ রাখবো এই ছোট্ট ভিডিওটির মাধ্যমে আপনারা সনাতনী পরম্পরা, সনাতনী নিয়ম কিছু পালন করবেন, কিন্তু মূল আপনাদের যে সাবজেক্ট হবে সেটা হচ্ছে বেদ, গীতা। যে গীতা অনুসারে ভক্তি সাধনা করে, পূজা পাঠ করে, তাহার সর্বকর্ম কি হয়? সুফল হয়। অর্থাৎ সর্বকর্ম নিষ্পাপ হইয়া সফলতা পায়। এটা গীতার মধ্যেই বর্ণনা করা আছে, মাহাত্ম্যের মধ্যে। যে কোনো অনুষ্ঠান আপনি যদি শুরু করেন, সেই অনুষ্ঠানের প্রথম মুহূর্তে আপনি যদি গীতা পাঠ করে শুরু করেন, তাহলে আপনার যে তিথি বা আপনার যে কর্মটা বা আপনার যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানটা বা আপনার যে কোনো
ব্যাপারে, শ্রাদ্ধ থেকে শুরু করে যে কোনো পূজা আপনার কিন্তু অপবিত্র থেকে পবিত্র হয়ে সেটা সাকসেসফুল অর্থাৎ সফলতা পাবেন কথা নয়, কিন্তু অযৌক্তিক নিয়ম আপনারা পালন করবেন না, যেগুলো আপনাদের শাস্ত্র বিরুদ্ধ, যেগুলো করলে আপনার ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে, সেই নিয়মগুলো কিন্তু করবেন না। আমি ছোট্ট করে দু চারটা নিয়মের কথা বলবো। আপনারা পঞ্চ প্রদীপ জ্বালান এবং আপনাদের দেবস্থানে বা আপনাদের যে পরমাত্মার স্থানে সেখানে প্রদীপ জ্বালান এবং সেখানে পূজা পাঠ যে যথাসাধ্য নিয়মে করুন। করার পরে আপনারা কিন্তু ওই যে আপনারা যে পিঠে বানান বা আপনারা পায়েস বানান, অনেকে অনেক ধরনের বস্তু বানায়, সেগুলো কিন্তু ওই ভগবানের শ্রীচরণে আপনারা অর্পণ করে তারপরে আপনারা নিজেরা সেবা করুন বা অন্যদেরকে আপনারা সেবা করাতে পারেন। কারণ গরিব দুঃখী সাধু সন্তদের সেবা করালে পুণ্য হয়, পাপ হয় না। তাই আপনারা এগুলো করবেন। এগুলো আমাদের পূর্বপুরুষ থেকে করে আসছে বা আজও সনাতনীরা মানছে। আমি বলছি না যে এগুলো করবেন না, কিছু কিছু নিয়ম আছে যেগুলো পালন করতে হয়, কিন্তু অযৌক্তিক অশাস্ত্র নিয়ম পালন করে কোনো লাভ নেই, এতে আরও বরং ক্ষতি আছে। এতটুকুই। যদি আপনাদেরকে ভালো লাগে তাহলে বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে ভিডিওটিকে শেয়ার করবেন। যারা পুরাতন আছেন তারা তো জানেনই, এবং যারা নতুন আসবেন তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ধন্যবাদ।